Hello ma'am, this is my project named Resort Reservation.java. First, unahan ako og explain ang unang gihimon ako sa akong code, which is ang pag-import sa necessary import java.swing and out, tapos java.sql. Next is pag-create og class resort reservation, which is name sa maong akong class exchange different. Then na part is pag-declare sa user inputs, pag kuan sa mga variable. Then next is buttons for performing update and delete operations. Then next is pag-create sa constructor sa maong GUI. Una is ako siya call ang maong class, then pag set up sa maong frame. First, set title, sets the title of the window. Set size, defines the size of the window. Then set default close operation, closes the application on exit. Then set location relative to null, centers the window on the screen. Next is set layout using border layout organize components. Then is creating a panel to input fields. First is pag gaman ako og panel to pagkuan sa size sa maong layout, which is 5 rows and 2 columns. Then set sa color sa background or input panel. Then add labels and input fields. First makita is English name. Next is sets ang pag-call sa variable. Then set foreground, sets text color to white, which is what ako isubutang. Then text name mao ang variable sa private fields nato sa pag declare text fields. Then mo na text field sa guest name, tapos mao ra akong gibalik-balik tanan sa number of days, number of persons, and contact number. Sunod is pag adding labels and text fields to panel. Panel that add LBN name. Panel which is ang name sa ato ang frame. Then add para makita sa atong frame ang kaning variable label, which is label name. Mao ang gigamit na variable sa frame para makita or ma-display sa frame ang maong text. Then maura na buhat taman sa kanina part. Then creating a panel for buttons. Ano yung paggamit sa create sa buttons to para mugana if naka-i-insert, update and delete. Creating panel for buttons, panel button panel, new panel. Variable button panel, set background. Their part is button panel background color. Pag-set sizes and colors. Next is creating buttons with different colors for user interactions. Green for insert, yellow for update, and red for delete. Next is adding event listeners for buttons. Variables, then action listener to perform if mag-insert ka og next ma-display o ma-save dito sa imong SQL table. Then update and delete. Next is adding buttons to the panel. Then pag-call sa button panel to add sa panel ang insert button, update and delete. Mo to ang nasa lower part. Then adding panels to the frame. Panel 1 border layout center. Then set visible true para makita
ang text. Next is method to create style buttons with custom colors. Mao ni ang pag-set sa styles and colors sa maong system or code. Private J button create style button string. Text color text. J button creates button with specified text. Set background sets the background color for the button. Button that set foreground white. Send font sets the text color to white for contrast. Then sets font style and size. Then return the style button. Next is method to handle database operations. Insert money ang insert, update, and delete. First is private void perform operation string query. Kani siya is pag-retrieve guest name from text field. Then retrieves number of days, retrieves number of persons, and retrieve mo ang nag-retrieve sa contact number. Then try and catch to handle an exception. Try load MySQL driver to establish connection. Class for name, which is to direct ito sa iyong driver. Then connection con to connect my code ato sa driver manager. Then prepared paths or inserting new record, set values accordingly. Path to this either napita is pag code sa pag insert name butang 1 first name mga variable lang ipabutang. Then sa update, then sa delete isa lang ang sa delete kay ang name lang na imuhang ibutang, then ma-follow na iyang information ang ma-delete. Second, nag-replace message when na-add na siya sa or success na ang message mo butang dito operation successful. Clears the input fields after execution. Pag set text, call sa variable, then set text. Closing database connections, path.close para close at con.close. Then cache exception, class not found exception. JPAN show message dialog. Database error if na ay error mo ni ang handle sa error. Then last is main method to run application para ma-run akong gihimong code. Then last is new reservation creates a display the GOF to display sa akong mga code nga gigama pag call sa iyang class. This is the output. First is guest name, mabutang talang o AJ. Then number of days, title, person, ako raw sa, contact number, then insert. Kita nito yung operation successful kung nabutang na siya sa list sa SQL. Okay. Ngayon meron tayo dito sa nakata sila nag-price sila Big, 1,000, James 1,000, si Sir Feliciano, 2,546, Rowena, 26,657, Aloha Kapito, 8,100, from Dublin, Ireland, 10,092, from Marita, San Diego, 1,538, Rosa Malolos, 2,595, from Anonymous, 6,596. So, ito makita diri ang last na kong input mo ang AJ21. Sunod ang atong makita ron ang kung gana ba ang pag-delete atong isuway o delete ang information ni Allens. Sa pagpapagaan natin ng bahay, talagang nag-range po kami na 250 to 300,000 pesos. Okay, ang good news ko sa inyo,
Ang good news, kung maalala niyo po mga kabayan, ay mayroon ang pupumiyero maliit na pinagtayuan ng mga babae dito noon, babae natin. So ngayon, hindi mo na po problemahin ang lupa. Okay? Okay, na-delete na nag-call ako sa Libre ko na gusto na akong i-delete. Then, makita na ito diri sa doon sa tinatawag namin pupumiyero village dito sa Batangas. Dito lang din, kabila lang. At di ba, yung bundok na yan, isang ko lang ito. Okay? Makakasama mo doon yung mga pinag-aayaw na kami doon sila. So, nakita natin din na wala na ang allens. So, mga to ma'am. Thank you and God bless.